Dobrodošli na kanal Večne mladosti. Danas ćemo se baviti problemom koji mnogi od nas prećutno prihvataju, kao deo svakodnevnog života, bolom u rukama. Bilo da je uzrokovan dugim satima za računarom, fizičkim naporom ili nekim hroničnim stanjem, bol u rukama može značajno uticati na kvalitet našeg života. Više od 60% ljudi koji rade za računarom iskusilo je bol u rukama. Ne budite deo te statistike, postoji rešenje. U današnjem videu upoznaću vas sa najefikasnijim tehnologijama i pokazati vam kako da vratite kontrolu nad svojim životom bez bolova u rukama. Hajdete da počnemo. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju kao i načinu brze strukturizacije svesti za večno zdravo telo. Prva stvar koju želim da vam kažem, bolovi u rukama mogu biti zbog raznoraznih razloga, pa čak kada neko ima i hroničnu neku bolest tipa artritisa ili reumatidnog artritisa, mnogi nepoznati razlozi mogu postojati iza te dijagnoze. Ovaj brojčani niz bi preporučila svima da koriste. Znači, za nepoznate bolesti ruku imate brojčani niz 1884321 plus 1854322 i 4851348. Zašto koristimo ovo plus, pa onda još dva brojčana niza? Dakle, koristimo dva brojčana niza, ovaj ispod, jedan je za levu ruku, drugi je za desnu, a 1884321 je brojčani niz za nepoznate bolesti i onda dodajete brojeve za delove tela. Ovde dodajemo za levu i desnu ruku. Ukoliko bi se radilo o glavi, vratu, trupu, onda biste dodali brojčani niz za taj deo tela. Ovde dodajemo za levu i desnu ruku. Kada radite parne organe, obavezno stavite i jedan i drugi brojčani niz, jer parni organi vrše stalni odražaj informativnog polja jedan na drugi. Kako je najlakše da se recimo izborite ko ima problem sa rukama, radi dugo za računarom? Evo, ja sada radim tu neku platformu i bukvalno sam već 4 nedelje po 16 do 20 sati dnevno za kompjuterom i počinje taj bol u rukama. Šta sam ja uradila? Pošto imam te stikere, ove male, ja ih zalepim na flaster, zbog toga da se ne bi skidali pri svakom pranju ruku, i zalepim na više mesta. Uzem po 3 ova stikera, onda oni pojačavaju polje isceljenja. Možete staviti jedan i više, ja stavim po 3. Što se tiče ruku. I onda to zalepim na ruke i nemam nikakvih problema. Skoro me je pitao dizajner kao zašto su mi izlepljene ruke sa brojevima. Ja mu objasnim. On kaže meni, pa i mene bole ruke od kompjutera. Pa evo, isto možeš da koristiš kao ja, da izlepiš brojčane nizove i nećeš imati bolova, nego prosto čovek nekad nema vremena ili ga mrzi da to uradi. Međutim, mnogo teže je trpeti bol nego odvojiti recimo 5 minuta ili koliko vam treba da polepite ove brojčane nizove po rukama i onda i kad spavate neka vam stoji na ruci da bukvalno isceli telo. Drugo, oni koji rade za kompjuterom trebali bi u stvari pre samoga rada da obe ruke stave u 2 zlatne božanske sfere ili možete i belo-srebrne i da kažete potpuna zaštita, izlepite brojčane nizove ove koje sam vam dala, možete ih napisati direktno na flaster i zalepiti konkretno na ruke i bolovi će nestati. Dakle, ako imate neki drugi problem, recimo tipa hroničnih bolesti, reuma ili artritis, onda uzimate i brojčane nizove za to
pored ovih brojčanih nizova imate klip posebno na tu temu, pa koristite. Što se tiče knjige Obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove, knjiga prva, u toj knjizi vi imate kosti gornjih udova, lopaticu, ključnu kost, ramenu kost, žbicu, lakticu i tako dalje. Imate puno toga. Što se tiče ramenog pojasa i ruku, dakle to koristite ko ima i problem sa ramenima. Mnogo je bolje da imate ispisane brojčane nizove na ramenima, da ne koristite razne neke kreme, jer kreme vam deluju tog trena ili možda sat, dva i onda se bol vraća. A vi kada radite sa brojčanim nizovima, bol se ne vraća. Uglavnom se ne vraća, jer treba da uradite iskidanje svih bolova sa vaše linije života i da strogo vodite računa o vašim mislima, one moraju biti kreativne, pozitivne i svetle i nikako se vraćati recimo na te dijagnoze ili istoriju bolesti, jer samo sa tim mislima vi vraćate bolest u svoje postojanje, odnosno informaciju bolesti. Pošto niko ne treba da bude bolestan, svi treba da budemo zdravi, evo sad imamo način kako to da uradimo i treba to da praksamo. Recimo, Grabovoi je dao na slici 86 u ovoj knjizi kosti desne šake. Vi kada koristite ovaj brojčani niz za kosti desne šake, isto možete zalepiti i na levu šaku taj brojčani niz. Zašto? Zato što su to parni organi. Oni non stop vrše bukvalno prenos svetlosti, u svetlosti su informacije, pa ukoliko su te informacije loše, onda ne samo da oboljeva jedna ruka, nego i druga tokom vremena, a vi kad isceljujete jednu ruku na ovaj način, onda odražajni signal od te ruke ide na drugu ruku i isceljuju se obe šake. Znači sad ovde govorimo o šakama na ovoj slici 86. I sad vidite ovde je on dao tu bukvalno imate za svaku košticu i kost, imate brojčane nizove i to možete koristiti recimo ako imate da vas možda eto boli čunasta kost. Znači vidite na slici 21 i sad na ovoj slici vidite odražajni signal dole kao u ogledalu i odražajni signal se uvek dešava. Znači mi svaku misao koju pošaljemo ili koju pomislimo, vraća nam se nazad. Odraženi signal je jedan od osnovnih zakona u svemiru. Prema tome, sve slike u ovoj knjizi su sa tim odraženim signalom i onda kada gledate u ovu sliku, znači kažete to je moja ruka, vi ćete istovremeno isceljivati vaše obe šake. Znači imate u ovoj knjizi 12-cifrene brojčane nizove i posle svake 3 cifre ide pauza ili razmak i tu gde je pauza ili razmak to se mora poštovati i tu ćete sebe zamisliti, a i ceo svet da svi imaju zdrave ruke. Ovde govorimo o šakama. Šaka su i dlani i prsti, to je šaka. Znači koristite ovaj brojčani niz, radite koncentraciju, gledate brojčani niz u belo-srebrnoj boji ispred sebe, par minuta ili onoliko koliko vam treba. Ukoliko imate veće bolove u kostima desne šake, gledat ćete duže. Neko će gledati pola sata, sat vremena da bi nestali bolovi. Onaj ko ima neke kratkotrajne bolove, gledat će par minuta. I obavezno ovaj brojčani niz zalepite na vaše obe šake, nemojte samo na jednu, nego na obe. Jer time pojačavate taj odražajni signal. Vi možete zalepiti na jednu ruku, ali ja vam preporučujem da zalepite na obe. Moje iskustvo i iskustvo drugih je pokazalo da se tada taj efekat pojačava mnogo, mnogo puta. Kako kaže sam Grabovoi u svojim delima, kada on neku reč ponavlja više puta u jednoj rečenici, on pojačava značenje tog događaja.
E sad pogledajte, ako vi isto tako na više mesta ispišete brojčani niz koji treba da vam isceli konkretno šake, onda vi pojačavate efekat. Eto, uzmite, praksajte, pa vidite kako to radi. Ja vam govorim iz ličnog iskustva i naravno iskustva svima onima kojima sam prenela ovo znanje uživo. Nekad su to članovi porodice, nekad su prijatelji, poznanici, onaj ko me pita kako da reši problem, ja mu obavezno kažem da na više mesta ispiše brojčani niz i ispišite na papir A4 i gledajte u taj brojčani niz, radite i koncentraciju, znači ispred sebe predstavite sebi taj brojčani niz i radite koncentraciju, da vam misli ne lutaju tamo amo, nego gledate u brojčani niz, a možete brojčani niz taj gledati i unutar vaše šake. Jer kad radite unutar vašeg tela, onda ne trpite pritisak kolektivne svesti i isceljivanje ide mnogo brže. Ali vi uradite onako kako vi smatrate da treba, uglavnom obavezno koristite nešto od ovih tehnologija. Kao što smo rekli, sledeća tehnologija i ona je večno važeća, da uvek radite za makro spasenje svih. To znači da radimo bukvalno za celu populaciju na planeti Zemlji i dalje od Zemlje. Tehnologija koja će vam pomoći u isceljivanju vaših ruku ili konkretno šaka, znači jeste sjedinjavanje vašeg tela sa telom Boga, znači vi ste ćelija u telu Boga, pogledajte sliku desno, i razrastate svoje telo, znači vaše telo raste, raste, raste i spajate svoje telo sa telom Boga i vidjet ćete belo-srebrnu svetlost koja isceljuje vaše telo, a vi držite fokus i snažno koncentrovanu svetlost večne materije na vašim rukama. Spajate svoje ruke sa rukama Boga i isceljujete se. Ova tehnologija donosi inače silnu radost i bukvalno ste srećni ceo dan, jer spajanje sa telom Boga vas bukvalno dovodi do pozitivnih događanja u svim poljima vašeg života. I radost je velika. Dakle, koristite ove tehnologije, doneće vam ogromno dobro. Ono što mi sad možemo uraditi, evo za nas i za ceo svet, da uzmemo da bar 1 minut odradimo tehnologije konkretno za makrospasenje svih i da spajamo svoje telo sa telom Boga, da vidimo tu belo-srebrnu svetlost i da usmerimo svetlost u naše ruke. Isceljivanje naših ruku, da budu snažne kao mladalačke vitalne ruke, kao onda kada smo recimo imali 18 godina. Znači da imamo veliku jačinu u rukama, onu mladalačku. I naravno da su ruke i naše šake u potpunosti zdrave, a kad radimo za makrospasenje, onda da tako bude i kod svih drugih. Upravljamo sada 1 minut, ova tehnologija je laka, spajamo svoje telo sa telom Boga, radimo za makrospasenje i spajamo svoje ruke sa rukama Boga. Radimo 1 minut, svi zajedno iz stanja mira i radosti.
Ovu tehnologiju možete raditi i duže. Naravno, zaustavite ovde klip i radite onoliko koliko vam prija. Molim vas u komentarima napišite kako je prošlo ovo upravljanje i ako ste pre koristili ove tehnologije, napišite drugima koji tek dolaze na naš YouTube kanal da pročitaju vaša iskustva i da i oni mogu brzo sebe samo da iscele. Nadam se da ste u ovom videu pronašli korisne informacije koje će vam pomoći da se oslobodite bola u rukama. Ne zaboravite da redovno primenjujete ove tehnologije i da ispišete brojčane nizove na obe ruke, jer su to parni organi. Ako ste probali neke tehnologije, podelite svoje iskustvo u komentarima ispod. Takođe, ako imate dodatna pitanja ili sugestije za buduće teme, slobodno ih ostavite u komentarima. Pretplatite se na naš kanal, kliknite na zvonce kako biste dobijali više obaveštenja o novim videoklipovima koje pripremamo za vas. Vaša podrška nam svima u timu Večne mladosti znači mnogo i pomaže nam da nastavimo sa kreiranjem korisnog i obrazovnog sadržaja. Zahvaljujem se što ste gledali, čuvajte se i čuvajte svoje lepe ruke. Do sledećeg puta poljubac svima. Za one koji žele da dolaze na obuku, da brže sve postignu, možete se prijaviti. Sada je prvi put kompletna obuka o duši jer su svi seminari prevedeni. Nisu pre bili, 10 seminara o duši smo dobili u novembru kao prevod i prvi put će se sad predavati. Dakle, imate 29 seminara o duši uživo online, 21 seminar konkretno o duši i 8 dopunskih. Imate individualne treninge 1:1, ukupno 21 sesiju, praksu od 105 dana i mentorski rad sa grupom i pojedinačno. A ovo vam vredi bukvalno zlata. Dostupnost mentora imate bukvalno 24 sata na dan tokom 5 meseci. Link je ovde, imate ga i ispod ovoga klipa. Obuka broj 2, na jednoj platformi uspeh 100%, imate više od 40 seminara, sada je to već 50 seminara. Ja još uvek punim tu platformu i snimam seminare mnoge iz početka, znači sa ovom novom svešću i sa novim načinom kako mi Bog daje uvide da sve to bude sada lako shvatljivo, da svako može da razume, a ne da stalno ljudi se žale kako ništa ne razumiju iz dela doktora Grabovoja. Dakle, ova platforma će vam uštediti, ja to mogu sa sigurnošću da vam kažem, ne 5, nego 10 godina učenja dela Grabovojevih. Verujte mi, sve što duže radim, na tome vidim koliko je to zlata vredno, ne samo za vas, nego i za mene i za sve one koji će pristupiti ovoj platformi, jer je to riznica znanja. Dakle, ovde ćete imati 10 dugih seminara i oko 40 ćete imati koji traju oko sat vremena ili manje od sat, da biste brže mogli da pređete materiju, jer ne vredi davati ljudima seminare od 8, 10, 15 sati i onda nikada završe i onda su nezadovoljni. Svi vole te neke brze varijante i da dobiju velike rezultate. Dakle, dobit ćete 50 seminara i više. Svaki dan ću ja tu pakovati nešto novo i trudit ću se da na toj platformi zaista imate sve ono što vam treba za jedan kvalitetan i srećan život. Imate tu i ogromne bonuse i sve to po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Knjige i seminare već znate, kupujete na +381 60 725 2929. Izuzetno se radujem ovoj obuci o duši, to vam ne mogu opisati kolika mi je radost u celom mom telu, u glavi, u postojanju. Presrećna sam jer
to će biti veliki, veliki iskorak za sve nas. I zahvaljujem se svima od srca. Poljubac svima.